Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyagon sa itong linya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may butang sir. Mahayong buntag usab Sir Riel ug sa tuang mga sukintig paminaw ug nato latest full update para karong adlaw Sabado. Panitan nag-monitor aning bagyong sa isang anaa sa tropical storm category. Sa ato ang latest na dita nanani sa may West Philippine Sea. Nimutang ni 270 kilometers kasadpan nga bahin sa Baknotan, La Union. Kining nisgutan nga bagyong si isang padayong maglihok papalayo na ni sa landmass diha sa Luzon ug posible karong buntag makagawas na sa ato ang Philippine Area of Responsibility o PAR. Ug wala pud ni direktang epekto diri sa Kabisayaan. Silang bahin kining habagat o southwest monsoon mo'y padayong nakaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon, ingon man diri sa Kabisayaan apil na sa Mindanao. Silang bahin usab aduna tay gimonitor nga LPA nga kasamtangang naa layo o gawas nga bahin sa tuang PAR ug as of alas 2 sa kadlawon nahimutang ning maong LPA sa 1,260 kilometers silangan nga bahin sa northeastern Mindanao. Ubos ng tsansa niini nga mamahimong bagyo sud sa 24 oras. Apan yang trough o hinungaw mo nakahatag og mga pagpanag-o ingon man posibleng mga pag-ulan sa may silangan nga bahin sa Mindanao pil na sa area sa Eastern Samar area. Kung sud sa 24 oras ang Central Visayas lakip na probinsya sa Sugbo aduna tay fair o kasarangan nga tempo sa panahon, aduna tay panagsang mapanganuron ngadto sa pagamadag-umon sa kalangitan ug aduna gyud mga tsansa aning mga patak-patak na mga pagulan labi na sa hapon o sa gabi tungod ni sa habagat o southwest monsoon. So far karong mga orasa wala tay nakita na mapagulan diri sa Central Visayas area. Apan tibok gabi hanulod na tay mga pag-ulan diri sa may portion o habagatan nga bahin sa Bohol. Mong continuous monitoring gyapon ta sa itong mga issue ng mga advisories. Kung makasanati man og kusog ng mga pag-ulan, hanulod na gyapon hulga ng mga pagbaha og paghili sa yuta. Kahimtang sa atong hangin ug kadagatan wala tay gid warning nga giisa ang tibok Visayas dunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa habagatang silangan ug atong kadagatan magpabilin ning malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala ra tay possible nga issuance nga gale warnings bisan pa man natay bagyo nga gimonitor for at least in the next 3 to 5 days. Kahimtang sa atong diri sa Cebu atong dagat mo taob ni 4 minutos dili pa mo alas 11 sa buntag nga dunay gilawmon nga 1.8 meters ug mohunas sa alas 6 unto po niyang hapon nga nagimabon nga negative 0.1 meter. Ang temperatura 25 to 32 degrees Celsius matong haring adlaw gisubang sa alas 5:35 sa buntag ug sa lupni 2 minutos sa dili pa mag-alas 6 sa hapon. Og atong Philippine Standard Time alas 5:42 na sa buntag. Ug mo atong latest yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Merlas, maayong buntag, happy weekend. Salamat nimo Sir Joseph, happy weekend sa Pag-asa Mactan. Welcome sir. Okay, good morning. Inyog debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Pamukaw. Pinagi ni Sir Joseph Marlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong kahimtang dagan sa kahimtang sa panahon ning atong dakbayan. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kanatong tanan. Tag o paminaw sa'yo sa kabuntago.